ओम शांति। सर्व प्राप्तिर स्मृति द्वारा अचल स्थितिर अनुभव करिबा पई आसंतु योग अभ्यास करिबा। मो आत्मा विश्व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। मोर महिमा स्वयं भगवान गायन करुछंती। मते स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा रचना करिछंती। मु परमात्मा को स्नेहरे सर्व संबंधरे अनुभव करुछि। ये परमात्मा स्नेह देह भान को भूले दे थाए। ता साथिरे भी मध्य अनेक प्रकार स्वार्थर स्नेह को मध्य भूले दे थाए। एमिति परमात्मा स्नेहरे पालित हेउथिबा मु भाग्यवान आत्मा अटे। एही भाग्य द्वारा मते अनेक प्रकार प्राप्तिर अनुभव कराउछि। एही भाग्यर प्राप्तिर स्मृति द्वारा मोर जोग सहजरे लागि जाउछि। वास्तव रे मते आत्मा अभिमानर अनुभव हेउछि एवं विघ्न सब शांत हो जाउछि। एही ईश्वरीय प्राप्ति द्वारा ही मोर भविष्य जीवन रे मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हेउछि। सेथिपाई जीवन मुक्तिर संस्कार गुड़िक सब एवेठारो इमर्ज हेउछि। मो फॉलो फादर करुथिबा एक विशेष आत्मा। मो बाबांक साथी एवं हातर अनुभव करुथिबा आत्मा। मो दृढ़ संकल्प द्वारा ही सफलता प्राप्त करिवार आत्मा। मो असंभव को संभव करिथिबा एक विशेष आत्मा। मो परि भाग्यवान आत्मा को बाप दादा बहुत स्नेहरे दृष्टि देउछंती। बाबा मते तांक पाखेरे बसैले एवं बाप दादा मते संकेत दौछंती कि पिला माने समय परिवर्तन तमे हेउछ विश्व परिवर्तक आत्मा। तम मानक पाई अपेक्षा करिछि प्रकृति एवं प्रकृति पति आत्मा मानक पाई विजयर हार नहीं स्वागत करुछि। समय विजयर घंटा बजेवा पाई अपेक्षा करिछि। तमे हेउछ भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा। भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा मानको अपेक्षा करिछि प्रकृति। भक्त आत्मा माने मध्य अपेक्षा करिचंती केबे आमर पूज्य देव आत्मा माने आमको आशीर्वाद देवाको प्रतीक्षा हेबे। दुखी आत्मा माने चित्कार करुछंती कि केबे दुखहर्ता सुखकर्ता आत्मा माने प्रतीक्षा हेबे। वर्तमान एक दृश्य मो सामना को आसुछि। मोर चारि पाखरे प्रकृति
ସମୟ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ये ସମସ୍ତେ କିଛି ଅନୋଖି ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରଶ୍ମିର ଏକ ସୂତ୍ର ମୋ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି, ଭକ୍ତ, ସମୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅମୃତ ପରି ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଯେପରି ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ସମୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା, ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ମଗନ ଅଟେ। ଅଶରୀର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।